So, ayan. Diyan kami pupunta, oh. Yun ng mga Nigerian. Gusto namin. Siyempre, nabusog ako sa lunch namin. Dami namin lunch. What? Don't worry, bebe. Ayan. Ayan, gusto namin. Dahil fully book na. Ayan. Fully book na. So, dito kami sa baba. Ang sarap mag-sunbathing kasi tawag dito. Isa po yung sun, tapos malamig yung hangin. Iba mo naman. Iba mo naman. Say hi. Busog yan. Busog. O, sige na naman. Dahil nabusog kami sa lunch. Ito. Tulog kasi ang ganda. Ang ganda dun sa dulo. Soirée ou une journée. Ils vont pas bouger. Teka lang, ang dami. Va falloir faire un petit effort. Oh, ça va être difficile. Ça va être difficile l'effort là. Attention à ce qu'il y a là. Hop, Flexion, extension. extension. Alors, Inspirez et expirez. ah, ici on fait ça plusieurs fois. Sur la cadette, Là, il arrive. Ah, t'as quitté ta table, c'est bon, les bombes. la Raoul. Il Par là-bas est là-bas aussi. Alors j'ai un Wala verre na. d'eau. Busog ako ng to. Ah. qu'à poser là. Il n'y aura pas la place.